Bihter iz serije Aşk-ı Memnu nije samo lik iz jedne popularne turske serije. Ona je postala simbol zabranjene ljubavi, unutrašnje praznine i žene koja traži ljubav na pogrešnom mjestu. I danas, godinama nakon završetka serije, publika se vraća njenoj priči. U ovom videu govorimo zašto je Bihter ostala najpoznatija tragična junakinja turskih serija. Aşk-ı Memnu je emitovana od 2008. do 2010. godine na kanalu D. Serija je nastala prema poznatom romanu Halita Ziye Uşakligila. Glavne uloge igrali su Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem i Nebahat Čehre. Već tokom emitovanja serija je postala ogroman fenomen. Finale se i danas pamti kao jedan od najvećih televizijskih događaja u Turskoj. Bihter je na početku prikazana kao mlada, lijepa i ponosna žena. Ona ulazi u brak s Adnanom Ziyagilom, bogatim i uglednim muškarcem. Na površini taj brak izgleda kao prilika za sigurnost i novi život. Ipak, vrlo brzo postaje jasno da Bihter ne traži samo luksuz. Ona traži ljubav, pažnju i izlaz iz vlastite praznine. Jedan od ključnih razloga zašto je Bihter toliko snažan lik jeste njen odnos s majkom Firdevs. Taj odnos je pun hladnoće, pritiska i neizgovorenih rana. Bihter često djeluje kao žena koja pokušava pobjeći od majčine sjene. Ipak, istovremeno se boji da će postati upravo ono što najviše osuđuje. Firdevs je važna jer objašnjava dio Bihterine unutrašnje borbe. Bihter ne želi biti žena koju društvo posmatra samo kroz interes, ljepotu i ambiciju. Ona želi vjerovati da je drugačija. Ali život u vili Ziyagil polako otkriva njene slabosti. Tu počinje tragedija koja je mnogo dublja od obične ljubavne afere. Beren Saat je Bihter odigrala s posebnom mješavinom snage i krhkosti. U jednom trenutku Bihter djeluje hladno, oštra i ponosna. U drugom trenutku vidimo djevojku koja se osjeća sama, neželjena i izgubljena. Upravo ta promjena u pogledu, tonu i tišini učinila je da publika ne može skrenuti pogled. Bihter nije jednostavna pozitivna junakinja. Ona pravi greške, povređuje druge i sebe. Donosi odluke koje imaju teške posljedice. Ali publika je i dalje razumije. Ne mora je uvijek opravdavati, ali može osjetiti njenu bol. To je najveća snaga ovog lika. Bihter je pogrešna, ali nije prazna. Njena veza s Behlulom postala je srce serije. Behlul nije samo zabranjena ljubav. On je simbol svega što Bihter ne dobija u braku. S njim osjeća strast, mladost i opasnu slobodu. Ali baš zato ta veza ne može biti jednostavna. Ona nosi krivicu, strah i stalnu prijetnju raspada. Kıvanç Tatlıtuğ je Behlula prikazao kao šarmantnog, slabog i neodlučnog muškarca. On voli Bihter, ali nema njenu hrabrost da izgori do kraja. Bihter ulazi u emociju potpuno. Behlul stalno bježi. Upravo ta razlika čini njihovu priču toliko bolnom. Ona želi istinu, a on želi spas bez posljedica. Publika se često dijeli oko Bihter. Jedni je vide kao ženu koja je sama izazvala svoju propast, drugi je vide kao žrtvu hladne porodice, majčinog pritiska i društva koje joj ne dopušta grešku. Upravo ta podjela održava lik živim. Kada se publika godinama raspravlja o jednom liku, to znači da je lik uspio. Bihter je tragična jer stalno pokušava pobijediti vlastitu usamljenost. Ona ima novac, kuću, položaj i pažnju okoline. Ipak, iznutra se osjeća prazno. To je motiv koji publika razumije. Serija pokazuje da luksuz ne liječi emocionalne rane. Ponekad ih samo bolje sakrije od očiju drugih. Vila Ziyagil u seriji djeluje kao raskošno mjesto, ali za Bihter postaje emocionalni zatvor. Svaka soba ima pravila, svaki pogled nešto znači. Svaka večera može postati ispit. Bihter živi u prostoru gdje se sve vidi, ali se malo toga iskreno govori. Takva atmosfera pojačava njenu unutrašnju napetost. Još jedan razlog zbog kojeg je Bihter nezaboravna jeste kostim i vizuelni stil. Njena odjeća uvijek govori nešto o njenom stanju. Nekada djeluje elegantno i nepobjedivo. Nekada izgleda zatvoreno u vlastitu sliku savršene žene. Serija je pažljivo gradila njen izgled.
pa je Bihter postala modna i emocionalna ikona. Muzika u Aški Memnu dodatno je učvrstila Bihterinu tragediju. Melodije su pratile njene poglede, tišinu i trenutke slabosti. Često nije bilo potrebno mnogo riječi. Dovoljan je bio kadar njenog lica i poznata muzika. Publika je odmah osjećala da se iza ljepote krije nešto teško i neizbježno. Bihter je važna i zato što je otvorila prostor za složenije ženske likove u turskim serijama. Ona nije napisana samo da bude dobra, poslušna ili simpatična. Ona je opasna, emotivna, slaba, ponosna i gladna ljubavi. Takvi likovi ostaju u pamćenju jer djeluju stvarno. Ljudi rijetko stanu u jednostavne kategorije. U njenoj priči važna je i tema društvene osude. Bihter živi u svijetu gdje se greške žena pamte duže i kažnjavaju oštrije. Muški likovi često imaju prostor za slabost. Bihter ga nema. Kada se njena tajna približi istini, ona ne gubi samo ljubav. Gubi sliku o sebi i mjesto u društvu. Zbog toga, njen kraj publika ne doživljava samo kao završetak radnje. Doživljava ga kao slom žene koja više ne vidi izlaz iz vlastite priče. Serija taj trenutak ne pamti samo po šoku. Pamti ga po svemu što je do njega vodilo. Zato se finale i danas spominje kao televizijska scena koja je obilježila generaciju. Bihter je ostala popularna i zbog društvenih mreža. Njene replike, podledi i scene stalno se vraćaju kroz kratke klipove. Nove generacije možda nisu gledale seriju tokom emitovanja. Ipak, upoznale su Bihter kroz edit videe, komentare i viralne objave. Tako je lik dobio novi život i mnogo godina kasnije. Danas se Bihter često posmatra drugačije nego ranije. Nekada je publika više govorila o njenoj krivici. Danas mnogi više analiziraju njenu usamljenost, pritisak i emocionalnu glad. To pokazuje koliko se mijenja način gledanja serija. Dobar lik može rasti zajedno s publikom i dobiti nova značenja. Beren Saat je ovom ulogom učvrstila status jedne od najvažnijih turskih glumica svoje generacije. Njena Bihter nije bila samo lijepa i glamurozna. Bila je duboko ranjiva. Svaki njen pogled nosio je priču. Zbog toga, mnogi smatraju da je ovo jedna od najboljih ženskih izvedbi u modernim turskim serijama. Bihter je tragična junakinja, jer u sebi nosi sukob koji nikada ne uspijeva riješiti. Želi ljubav, ali bira opasan put. Želi slobodu, ali živi u svijetu punom pravila. Želi biti drugačija od majke, ali se stalno bori s njenom sjenom. Ta unutrašnja borba čini je nezaboravnom. Kada danas govorimo o najpoznatijim likovima turskih serija, Bihter gotovo uvijek dolazi na vrh. Ona nije najlakši lik za voljeti, ali jeste jedan od najtežih za zaboraviti. Njena priča ima glamur, bol, zabranjenu ljubav i emocionalni pad. To je kombinacija koja stvara televizijsku legendu. Na kraju, Bihter je ostala simbol jer nije napisana kao savršena žena. Ona je napisana kao žena puna rana, želja i grešaka. Publika je možda osuđuje, ali je i razumije. Upravo tu se nalazi njena moć. Bihter nas podsjeća da najjači likovi nisu uvijek oni koji pobjede. Nekada su to oni koji nas najduže progone.